आज सकाळु सकाळु प्रभु जगन्नाथ मामुखर नियाली माधव पीठरू अणसर भार श्रीक्षेत्र अभिमुखे बाहरी विभिन्न प्रकार फलमूल सह दिव्य व्यंजन नहीं श्रद्धालु माने पुरी जाउछंती। पारंपरिक कलाकृति प्रदर्शन संकीर्तन माध्यम सृष्टि होछि आध्यात्मिक परिवेश। तेबे देवस्थान पूर्णिमा परठारु महाप्रभु ज्वर रे पीड़ित होई सुस्थ होउछंती। महाप्रभुंक मामुखर नियाली प्राचीक्षेत्र आज उत्सव मुखर। मामू भणचार ए दिव्य अनन्य परंपरा। आंब पणस सपुरी पद्मफूल चंदन तुलसी पत्र आदि विभिन्न दिव्य सामग्री पुरी श्रीमंदिर को जाउछि। न्यायालय प्रफुल्ल कुमार सेठींक रिपोर्ट A1 ओडिशा टीवी। आज सुस्थ होउछन्ती महाप्रभु मामू घर आज जाउजी भार जाउजी बस तात्पर्य भावर ठाकुर श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र में अधिष्ठित होकर से मानवीय लीला कर जड़े मनीषर जी प्रकार कार्यक्रम से भाया श्री जगन्नाथ कर शोचंती उठुचंती नित्यकर्म करुचंती एवं गरम हेले तांकु नरेंद्र पोखर की नहीं जाउची चाप खेलिया शीत हेले शीत लुगा घोड़े दि जाउची। तेणु समस्त मानवीय लीला जो कर श्री जगन्नाथ अत्यधिक स्नान जो स्नान पूर्णमी दिन तांकर होची जन्मदिन एवं जन्मपीठ को आसती से दिन सुनाकूअरु 108 गरा जल तांको स्नान कर दि जाए एवं से स्नान जो जर हुए जमी आप साधारण मनीष अत्यधिक स्नान कले जर हुए ठाकुर को जर हुए से चिकित्सा करा जाए तांको औषध दि जाए एवं फुलुरी तेल देह को घसी दि जाए एवं सेठी अन्न प्रसाद निषिद्ध करा जमी मनीष को जर हेले से फलमूल खाए सेपरि जगन्नाथ निकट में विभिन्न प्रकार फल आंब नड़िया कदली पणस सेव अंगूर ये विभिन्न प्रकार फल ठाकुर को लागू कर जाए एवं समस्त देवता माने एवं समस्त भक्त माने चिंतित था प्रभुंकर जर पे प्रभु को उत्ताप आसे आमको मनीष देह जो जर हुए से भाई जर हुए दैत्यावती माने अंग लगी सेवक से अनुभव कर ठाकुर की प्रबल भाव में जर हुए एवं माधव सहित जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ सहित संपर्क होची मामू भणजार जगन्नाथ होचंदी भणजा एवं माधव होचंदी मामू जिते भणजार जर होती मामू अष्टमी करें जिते भणजार जर हो खबर पाइले माधवानंद तांकर भक्त माने समस्ते फलभार नहीं जाउछंती एवं तांकर आरोग्य कामना करुछंती प्रभु केमि शीघ्र आरोग्य हो जाती परंतु आज से आरोग्य हो जाती से खबर शुणला मामू तरफ आज आंब पणस एवं विभिन्न प्रकार खाद्य द्रव्य जोटा कि जर पे उपयुक्त सेटा को आज माधवानंद तरफ जाउची भक्त माने बहु संख्यार जाउछंती एवं माधवानंदर भार ओडिशा सदा भारत वर्ष एक नूतन परंपरा सृष्टि करिछि। आगुरी तो भार जाउथला आमर पुरुआ भार मझिरे बंद हो जाइथला वर्तमान भक्त मानकर प्रचेष्टार प्रचलन होइछि एवं नुआ नुआ 2-4 वर्ष है फलभार जाउछि यही परंपरा आगे रहिबो एवं समस्त भक्त आज आनंदित श्रीक्षेत्र को समस्ते पहुँचे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज ये हूँ पवित्र माधव पीठ बा दुर्गा माधव पीठ आपड़ जानी महाप्रभु माधवानंदर जगन्नाथंकर मामू घर श्री जगन्नाथंकर मामू घर हिसाब से जितेबाला महाप्रभु को आम पढ़ुआ करने जाऊँ सेतबले महाप्रभु आज असुस्थतार 108 गरा पानी गाधोईक असुस्थतार पड़ी से असुस्थतार आमर मामू घरवासी केमिति बा आमे रहीपारू देह धरी जो महाप्रभुंर जर हवा खबर शुणिलु सेतबले महाप्रभु जेहेतु आमर प्रिय भणजा आमे तांकर मामू तांकर देह केमिति अछि आमे देखियापाई पुरी जाउछु एवं खाली तो जीवन ना महाप्रभुंक पई जहाँ जर समय रे जो उपचार बा महाप्रभुंकर चले फलमूल कर्पूर अगुरु एमती महाप्रभु सेवा पाई नहीं जाउछु। ये हूँ विचित्र परंपरा ये मामू भणजार संपर्क ये दिव्य संपर्क या साधारण लोक जानीपारे नहीं ये परंपरा बहु आगुरी अच्छी ये परंपरा बहु आगुरी चलूला एवं चलुची आपण मैंने टीवी देखुवे आपण मानकर चैनल माध्यम आपण समस्त विषय भक्त मान अवगत कराउछंती ये महाप्रभु लीला ये लीला को सहजरे साधारण लोक बुझीपारे
ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ମାଧବ ପୀଠ ବା ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସେବା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗାବଳିଆ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ସମଗ୍ର ମାମୁଁ ଘର ଆଜି ବ୍ୟଥିତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ମାମୁଁ ଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ଆଜି ବ୍ୟଥିତ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍କଳୀୟ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭୁତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳୀୟ ଚାଲିଚଳନ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳାର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଯାହା ମାନବର ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖେ ଆମର ପରିବାର ଜଣକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି। ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଆମର ଭଣଜା। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଆମର ଭଣଜା ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ। ସେହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳ କହିବା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରୀତିର ନୈବେଦ୍ୟ ମମତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ। ସେ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଆଳି ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ ସେ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବେ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ନିଆଳି। ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରୁ ଅଣସର ଭାର ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ମାଧବ ପୀଠରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଣଜା, ତାଙ୍କର ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଭଣଜାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯଥା ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ପଣସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟକରଣ ଜିନିଷ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଣଜା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଭଣଜାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମାମୁଁ ଭଣଜାର ପରମ୍ପରା ତରଫରୁ ଏଇଟା ଅଣସର ଭାର ଯାଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏଥର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ସେମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।